Assalamualaikum and hello. So in this video, I'm going to focus for the last part of this chapter, which is about chemical test. So chemical test macam biasa, kita akan perlukan 4 components untuk awak tulis chemical test. So chemical test perlu ada 4 benda, which is the first thing adalah name of the test. Yang kedua adalah equation, di mana equation ni mesti ada reagents and conditions. Okay, so ini adalah number 2, ini number 3. Okay, and the next one adalah number 4, di mana saya perlukan observation. Okay, so ini adalah untuk chemical test, cara jawab chemical test. So sebelum ini awak sudah belajar banyak chemical test, bermula daripada chemical test yang pertama. So saya akan list down untuk awak supaya awak boleh recap chemical test yang awak belajar so far. Yang pertama adalah Biuret test. Yang kedua adalah bromine test. Yang ketiga adalah Bayer's test. Okay. Yang keempat adalah yang kita belajar pada kali ini, iaitu Lucas test. Okay. So Lucas test, macam mana kita kena faham untuk Lucas test? Lucas test ini di mana awak akan gunakan reagent dan conditions which are concentrated HCl in zinc chloride. Seperti mana yang saya tulis di sini, ini adalah Lucas reagent awak. So biasanya bila awak buat eksperimen dalam lab, Lucas reagent biasanya sudah disediakan oleh lab assistant. So macam mana konsep Lucas reagent ni berlaku bila dia buat reaction? Awak punya alkohol, di mana alkohol yang mempunyai OH group akan replace with Cl atom. So bila replace, kita akan gunakan type of reaction iaitu substitution. Okay, so which means dalam kes ini awak akan substitute dengan Cl atom. So untuk alkohol, dia special sebab dia ada different classes of alcohol. So sebab tu bila buat chemical test, awak kena berhati-hati sama ada apakah soalan tu minta, based on kelas apa untuk alkohol tersebut. So kena tengok kelas alkohol yang diberi dalam soalan ataupun yang ditanya dalam soalan. So saya akan bagi secara general. Untuk primary alcohol, sebenarnya dalam nota ini ada sedikit pembetulan ya, di mana saya nak awak tulis dekat bahagian produk adalah no observable changes. Tolong tukar ya. So what will happen, dia punya observation adalah no cloudy solution after 10 minutes heating. Okay, so apa yang saya nak mention dekat sini adalah di mana kita go to first thing first, cara untuk tulis name of the test. So ejaan dia mesti betul macam this one. Seterusnya, kalau dia suruh awak state the reagents and condition, awak kena tulis dalam bentuk ayat. Tapi kalau dia just tanya untuk distinguish, awak just tulis dia dalam bentuk equation. So cara untuk tulis dalam bentuk equation adalah primary alcohol yang diberi plus dengan concentrated HCl, awak akan produce, atas anak panah adalah zinc chloride. Dan untuk primary alcohol, reaction dia adalah negative result. So ini adalah negative result. So saya akan tulis negative. Untuk primary alcohol, konsep dia, kita tahu OH group ni akan datang daripada alkohol dan Cl atom akan datang daripada
concentrated HCl. Tapi memandangkan primary alcohol, dia akan mengambil masa yang lama. Sebenarnya reaction itu akan dapat walau macam mana pun. Cuma sekarang awak punya syllabus kita limitkan sampai 10 minutes heating. Cuma walaupun ada perkataan heating dekat belakang, tapi dalam equation you don't have to put that. Okay, so jangan letak ya. So ini adalah untuk awak punya Lucas test for primary alcohol. Dan sila betulkan mana-mana pembetulan yang saya minta awak buat. Okay, now kita go to secondary alcohol. So secondary alcohol, apa yang akan berlaku adalah awak ada alkohol di mana C bonded kepada OH group. So, bila kita buat reaction ini akan terjadi antara OH group dan juga Cl. So, maknanya kita akan substitute dua atom dan group ini. So, OH ni adalah group, ini adalah atom. So, dia akan substitute position. Yang lain kekal macam biasa. So, that's why untuk observation for secondary alcohol, the solution turn cloudy within 5 to 10 minutes heating. So, sini tambah perkataan heating dekat belakang. Okay, dan macam biasa, you don't have to emphasize simbol heating untuk this case. Sebab apa saya tak emphasize? Sebab sometimes dalam eksperimen, kita perlu gunakan heat untuk dapat reaction. Tapi ada case, kita tak perlu guna heat. So, sebab tu dia tak perlu emphasize. Cuma mengikut syllabus awak, setelah kami lecturer berbincang, so you have to put heating untuk observation dekat belakang. Cuma dekat dalam equation, you don't have to emphasize. Okay, so maknanya untuk bahagian secondary alcohol awak akan dapat positif. Okay, positif untuk secondary alcohol. Okay, next one untuk tertiary alcohol. Apa yang awak nampak dekat sini, tertiary alcohol juga akan menghasilkan reaction di mana konsep yang sama, OH akan replace dengan Cl. Cara tulis equation sama saja. Tetapi observation dia berbeza. Dia masih lagi dapat cloudy, tapi dia turn cloudy immediately. So, perkataan yang saya nak awak emphasize dekat sini adalah perkataan immediately. Okay, itu perkataan yang paling penting, especially untuk tertiary alcohol. So, if you take a look here, antara primary, secondary dan juga tertiary, untuk primary dia dapat negative result. Untuk secondary dia dapat positif. Dan untuk tertiary dia masih lagi dapat positif. Kalau positif, kita akan dapat cloudy solution. Tapi duration dia berbeza. Seperti mana yang saya stated here. Untuk secondary 5 to 10 minutes heating. Kalau tertiary immediately. Okay. Next one untuk negative result. Negative result maknanya dia tak dapat cloudy solution. Okay, maknanya kita nak tengok cloudy ataupun tidak. Kalau tidak, maknanya dia tak dapat lah. Sebab tu no cloudy solution after 10 minutes heating. So, maknanya untuk negative result for primary alcohol, masa duration dia 10 minutes ya. Kalau this one secondary 5 to 10 minutes. Ini adalah immediately. So sebenarnya Lucas test ni dia nak tunjuk observation yang different untuk each of the classes of alcohol. So make sure you memorize this dan tolong jangan tertukar antara reaction with oxidation. Sebab kalau oxidation, tertiary takkan ada reaction. Tapi kalau untuk Lucas test, tertiary ada reaction, which is dia dapat cloudy solution immediately. Okay, settle for Lucas test. Mari kita go to the next chemical test, which is iodoform test. So, iodoform test. So, saya tambah lagi satu dekat sini, which is awak ada the fifth chemical test, iaitu iodoform test. Okay, apa yang terjadi dengan iodoform test? Iodoform test, ejaan dia untuk name of the test mesti betul. And then, reagents condition, kalau dia minta awak state, dia adalah iodine in sodium hydroxide. Ataupun kalau awak tak nak guna sodium hydroxide, kita perlukan base sahaja. So, kita akan guna hydroxide ion lah, which is OH minus. So, whichever you like it. And then, apa purpose kita untuk identify, kita untuk guna chemical test for iodoform test adalah purpose ni untuk kita identify alkohol tu ada methyl carbinol group ataupun tidak. So, listen carefully. Perkataan methyl carbinol group, macam mana kita nak identify group ini? Dia ada structure yang spesifik, di mana structure dia mesti ada carbon,
bonded kepada OH dan dia bonded kepada CH3 dan H. So, CH3 ini merujuk kepada metil. Okay? Dan carbinol merujuk kepada COHH. Okay, so itu adalah cara untuk awak identify. Mesti ada 3 benda ini kepada karbon. So karbon ni mesti ada 3 benda, OH, CH3 dan H. Barulah kita boleh cakap alkohol tu ada methyl carbinol group. Contoh, kalau saya ada this alcohol. Okay, for example, I got this one. So, untuk this alkohol, adakah dia mempunyai methyl carbinol group? Kalau lihat dekat sini, saya highlightkan, karbon ini ada OH, ada H, ada CH3. So, which means saya ada methyl carbinol group. Okay, seterusnya, contoh, saya attach another one more example for you. This carbon, bonded kepada this one. Okay, kalau kita lihat di sini, adakah this alcohol mempunyai methyl carbinol group? Okay, for example, saya padamlah this one. Saya buat a bit easier for you. Contohnya, saya ada this one. Okay, adakah dia ada methyl carbinol group? Sekiranya saya lihat, saya ada carbon yang ada OH dan dia ada alkyl group. Okay, alkyl group. Dan ini adalah alkyl group ya, which is ini adalah R. And then saya ada OH sebanyak 2. So automatically dia hanya ada this one sahaja. Dia tak ada pun CH3 dan H. So maknanya adakah dia ada methyl carbinol group? Tidak. So sebab tu awak kena faham tak semua alkohol mempunyai methyl carbinol group. Dan sila hafal structure ini. Okay, now macam mana kita nak tulis equation? Equation dia berdasarkan base yang awak guna, sama ada NaOH ataupun OH minus. Sekiranya awak gunakan NaOH, cara tulis dia adalah awak mesti tulis plus dekat sini. So plus I2, atas anak panah adalah NaOH. Dan reaction awak berlaku apabila your OH ini, OH ini, dia akan digantikan dengan awak punya double bond O. Okay, so dia akan jadi double bond O, which is here. And then CH3 awak akan eliminate. This one akan eliminate. Dan dia akan ganti dengan O minus Na plus. So O minus dan Na plus ni datang daripada NaOH. So Na dekat depan ni mesti attach kepada O minus. Okay, dan dia dalam bentuk plus. Seterusnya, awak akan ada side product, di mana side product awak ni adalah benda yang awak nak observe. Dan sila tambah perkataan CHI3. Ada miss dekat situ. So, inilah benda yang kita nak tengok sebenarnya. Inilah observation awak. Di mana CHI3, nama dia adalah triiodomethane. So, ini adalah triiodomethane ataupun saya biasa guna pronunciation dia chi. 3 kali chi. Okay, sebab ada 3 dekat sini. So, apabila reaction terjadi, awak menghasilkan produk carboxylate salt. Ini adalah carboxylate salt dan juga chi. Tapi observation kita akan lihat light yellow precipitate form. So, yellow precipitate ini merujuk kepada chi. So, mesti emphasize perkataan light dekat depan. Sebab warna dia sangat terang. Okay, untuk yellow ni. Okay, so saya emphasize, saya highlight perkataan light tu. Okay, next one. Untuk reaction kalau awak gunakan OH minus sahaja. So, bila OH minus maknanya konsep yang sama. OH awak akan digantikan jadi double bond O. And then CH3 awak akan dibuang dan diganti dengan O minus. Dan kita ada side product which is chi.
Dan observationnya masih lagi samalah sebab kita hanya tukar perbezaan NaOH dengan OH minus sahaja. So ingat, inilah cara untuk awak tulis dia punya equation. Dan ingat, properly remember that untuk iodoform test dia mesti ada methyl carbinol group. Kalau dia tak ada methyl carbinol group macam this case ada, ini adalah methyl carbinol group awak. Kalau dia tak ada, maknanya dia tak boleh buat iodoform test. Okay, so please remember that. So itu sahaja untuk chemical test. Pastikan awak siapkan exercise 3 dan I hope you will have positive minds untuk buat latihan. Thanks ahead for your effort untuk siapkan latihan. Itu sahaja untuk video kali ini. That's all from me. Thank you.